नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, जीके केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, सारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। वरिष्ठ टीएमसी नेता वी शिवदासन दासू ने आज बंगाल विधानसभा में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने इन दोनों को पागल करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये दोनों व्यक्ति बात करते हैं, उससे लगता है कि ये दोनों पागल हो गए हैं और इनका इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे जुमले बोलकर महाराष्ट्र में भाजपा को सफलता मिल सकती है, लेकिन ये जुमला बंगाल में काम नहीं करेगा। यहाँ की जनता इस तरह के विभाजन की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ये सब बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उससे लगता है कि वो पागल हो गए हैं और उनको जल्द से जल्द रांची भेजने की ज़रूरत है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो दल बदलू हैं, कभी वामपंथियों के साथ थे, फिर टीएमसी में आए। टीएमसी में आकर उन्होंने ममता बनर्जी को भगवान का दर्जा दिया, लेकिन फिर ममता बनर्जी को धोखा देकर वो भाजपा में चले गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मिथुन चक्रवर्ती की बातों में नहीं आने वाली और वो हमेशा ममता बनर्जी के साथ ही रहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी की विश्वसनीयता के आगे कोई टिक नहीं सकता। आज के আমি ফেসবুকে দেখছেন পশ্চিম বেঙ্গলে দুটো পাগল, এক পাগল হচ্ছেন বিরোধী দলের নেতা বেঈমান শুভেন্দু অধিকারী, আর दूसरा পাগল হচ্ছেন এক সময় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়েছিল, তৃণমূলে থাকছিল, তৃণমূলে আসেছিল রাজনীতি করার জন্য, আর তৃণমূল যাকে রাজ্যসভা এমপি করেছিল, আর তৃণমূলে থাকে তৃণমূলে প্রচারে মমতাদিকে ভগবান মেনিয়ে বক্তব্য রাখতাম মিঠুন চক্রবর্তী। এই দুটো লোকে আমি বক্তব্য শুনছি, তো আজকে দিন এই বক্তব্য শুনে আমাকে লাগছে এরা হচ্ছে পাগল, এরা হচ্ছে পাগল। এই জন্য পাগল বলছেন আমি। আপনারা শুভেন্দু অধিকারী যে কথা বলছিল যে বাটেগা ও কাটেগা এইসব কথা যে বলছিল শুভেন্দু অধিকারী, এই মহারাষ্ট্র থেকে আসছে। যে মহারাষ্ট্র যে বিধানসভা ইলেকশনে যে ডায়লগ চলেছিল, ডায়লগকে চেষ্টা করছে পশ্চিম বেঙ্গলে লেকে আসার জন্য। তো যে ডায়লগ মহারাষ্ট্রতে চলেছে ও ডায়লগ শুভেন্দু অধিকারী বলছেন। তো শুভেন্দু অধিকারীর চেহারা আপনি দেখেছেন কি রকম চেহারা লাগছিল, যে কথা বলছিল ওই সময় কি রকম চেহারা লাগছিল? আপনাকে লেগে নেই পাগল আছে, এই পাগলখানা থেকে আসছে, বড় মুডে ছিল, মানুষের এরকম চেহারা ছিল। আর একদিকে কে বলছে মিঠুন, যাকে একটা বড় ইজ্জত ছিল ওবি চলে গেছে, সর্বনাশ হয়ে গেছে, কত পার্টি বদল করবে। বামফ্রন্টে ছিল এক সময়, তৃণমূলে আসছে,
আবার তৃণমূল থেকে বিজেপিতে গিয়েছে। এইসব স্বার্থী লোক, এইসব পচা আলু, বিজেপিকে পচা আলু, বিজেপিকে গন্ধা করে দিয়েছে। পশ্চিম বেঙ্গলে বিজেপিকে সর্বনাশ করে দিয়েছে এই দুটো আলু মিলিয়ে। আর এই আলুর কথা শুনতে যাবে না, এই দুটো পচার আলু, একটা সুবন্ধু একটা মিঠুন, এই দুটোর পচার আলুর কথা শুনতে মানুষ যাবে না। আমরা পুরা বিশ্বাস করে পশ্চিম বেঙ্গলে মানুষ মমতাদির সঙ্গে আছে, তৃণমূলের সঙ্গে আছে। তুমি কি বলছিল 26-এ দেখিয়ে দেবে? কি দেখাবে তোমরা 26-এ? তোমরা তো 21-এ বলছিল, 21-এ কি দেখিয়েছে? আর পরে তোমরা 24 লোকসভা ইলেকশনের সময় বলছিল, তোমরা কি দেখিয়েছেন? পশ্চিম বেঙ্গলে 10টা বাই ইলেকশন হয়েছে, একটা সিট ধরে রাখতে পারিনি, নিজের সিট ধরে রাখতে পারিনি, আর মানুষকে বিভ্রান্তের মধ্যে পড়তে দিচ্ছেন। অত বিভ্রান্তে পশ্চিম বেঙ্গলে মানুষ যায় না, আপনাকে বুঝার দরকার। পশ্চিম বেঙ্গলে মানুষ বোকা নেই। যে মহারাষ্ট্রতে হয়েছে ও পশ্চিম বেঙ্গলে হবে না। বাটেগা কাটেগা এইসব বলবে না তো লোক বলবে এই সারা পাগল লোক আছে, যাকে রাঞ্জি লেগে যাওয়ার দরকার। বারবার বলে এই মানুষকে রাঞ্জি লেগে যাওয়ার দরকার আছে। নেতে এই মার মেরে দিতে হবে এই সব মানুষকে পলিটিক্যালি। ই নেই, এ তো এইরকম পলিটিক্যালি মরে গেছে। যত দিন থেকে নেতৃত্বতে আসেছে, বিরোধী দলের নেতৃত্বতে আসেছেন, ওই দিন থেকে বিজেপি সর্বনাশ। তো নিজে মরে গেছো, যার কথা কে শুনবে? আর মিঠুন কি দেখাবে? মিঠুন को দেখে পশ্চিম বেঙ্গলে মানুষ ভোট দেয় নাকি? তুমি একটা ফিল্ম দুনিয়া में নাচানাচি করছিল বলে তোমাকে একটু ভারতবর্ষের সরকার, বিজেপি সরকার আছেন, ও সরকার তোমাকে একটু অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন। এই অ্যাওয়ার্ড পাইছি বলে তুমি কি মাথাতে বসে যাচ্ছ? পশ্চিম বেঙ্গল মানুষ তোমাকে भी कोई ভ্যালু দেবে না পশ্চিম বেঙ্গলের মাটিতে। তোমাকে বোঝার দরকার মিঠুন। আর তুমি তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলছি, তৃণমূলকে হারাবার কথা বলছেন 26 इलेक्शन। তুমি কি পড়বে? तुम्हारा खानदाने कोई जन्म लिए नहीं, না সুবন্ধুর খানদানে। এই বোঝার দরকার। পশ্চিম বেঙ্গলের মাটি তৃণমূলের মাটি, পশ্চিম বেঙ্গলের মাটি মমতাদির মাটি। এই বোঝার দরকার, ঠিক আছে? এইরকম পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষ মমতাদিকে মাথাতে রাখি নেই রাতারাত। পশ্চিম বেঙ্গলে যখন উন্নয়নে কাজ করেছে বলে মমতাদি আজ পশ্চিম বেঙ্গলে মুখ্যমন্ত্রীতে আছেন। এক বার মুখ্যমন্ত্রী নেই, 2 বার মুখ্যমন্ত্রী নেই, 3য় বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তো মানুষের আশীর্বাদে আসেছে। তোমরা নিজে সংগঠন করতে পারে না, নিজে 10টা লোক নেই, আর খালি বিভ্রান্তে কথা বলছেন। কাটবে কি কাটবে রে? তুমি কি কাটবে? কি ডায়লগ মারছো? তোমার এরিয়াতে বাই ইলেকশন হয়েছিল বিধানসভা, কি রেজাল্ট হয়েছে? তোমাকে রিজাইন করার দরকার আছে পার্টি থেকে, তোমার পার্টি থেকে। আর আমি বিজেপি যে নেতৃত্ব আছে, যাকে বুঝার দরকার, এই আমি বলতে চাই, এই সব মালকে সরিয়ে দিন বাবা। তোমরা একদম পচা আলু করে রাখে, তোমরা পচা একদম গন্ধা হয়ে গেছো। পুরানা বিজেপি তোমাকে মেনে নিবে নাকি? যে পুরনো যে বিজেপি লোক আছে তোমাকে মেনে নিবে? ওরা জানে না তুমি আসার পরে বিজেপি সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর একদিকে দেখছি মিঠুন, আর একদিকে দেখছে সুবন্ধু। কি খেলা! রোডে উপরে না বন্দর নাচে না, তো বন্দরের নাচ দেখার জন্য লোক দাঁড়িয়ে থাকে আর হাসছে। যেরকম তুমি যে নাচছে না, তো লোক হাসছে। एक किस्म का बंदर नाचाচ্ছে। কে নাচাচ্ছে? তোমার কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট নাচাচ্ছে নাকি? তোমার কেন্দ্রীয় বিজেপি পার্টি নাচাচ্ছে তোমাকে? এইসব বিভ্রান্তি কথা পশ্চিম বেঙ্গলের মাটিতে বলবে না। কাটবে বাটবে এইসব কথা বলবে না। পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষ বরদাস্ত করবে না।
পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষ শান্তি চায়, শান্তিতে থাকতে চায়। এই মাটিতে তুমি যে আগ লাগাতে চেষ্টা করছে না, এই উৎসব করবে, ছট পূজা করবে, পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষ সবাই সব উৎসব করে, ইয়া কোই সেন্টিমেন্ট নেই, সবাই একসঙ্গে আছে। আর তুমি আগ লাগাতে যাবে না, আমরা সবাই একসঙ্গে থাকছে। আর পশ্চিম বেঙ্গলের কালচারকে মেনে চলে সবাই, এই বুঝার দরকার তোমাকে। আর কিছু পাচ্ছে না তো ডিবেট করার জন্য চেষ্টা করছে। যা এটা ভালো ডক্টরকে দেখিয়ে দে, ট্রিটমেন্ট কর। আর মিঠুন তো বুড়া হয়ে গেছে, আমরা भी তো বুড়ে হয়ে গেছে। আর ও কি পাবে, কি স্বপ্ন দেখছে বুঝতে পারছে না। ও কি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে নাকি? কি করেছে রে তোমরা পশ্চিম বাংলার জন্য? কি করেছে? अगर पश्चिम बंगाल इतिहास देख, আর যে পশ্চিম বেঙ্গলে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে না, পশ্চিম বেঙ্গলের জন্য কিছু করার পরে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। বিধানবাবু থেকে শুরু করে জ্যোতিবাবু পর্যন্ত দেখো তুমি। আর আজকে মমতাদিকেও দেখছি, তো রাতের রাত মুখ্যমন্ত্রী মমতাদি হয় নাই, বিরোধী দলের রাজনীতি করে আসছে, অন্যায় প্রতিবাদ করে আসছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়েছে, যাকে সাথ দেওয়ার জন্য কেস খাইছে, জেল গিয়েছে। তব মানুষ মমতাদিকে মেনে নিয়েছে পশ্চিম বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রীতে। এই পশ্চিম বেঙ্গলের ইতিহাস পাইলা তুমি দেখ, এই রকম রাতারাত कोई মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে পশ্চিম বেঙ্গলে? আজাদি পরে একটা তুমি দেখি দে রাতের রাত মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। আর তোমরা রাতের রাত স্বপ্ন দেখছি, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন সরকারকে সরাবে। বামফ্রন্টকে সরাবার জন্য 34 সাল লেগেছে। अगर মমতাদি না থাকতাম তো বামফ্রন্টকে সরাতে পারতাম না। মমতাদির নেতৃত্বে বামফ্রন্টকে সরিয়েছে। এই পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষ ইতিহাস জানে। আর তুমি তো ছিল উস সময় আন্দোলনে, তুমি তো ছিল। মিঠুন তো সময় বামফ্রন্টের সঙ্গে ছিলাম, সুভাষ বাবু চমচা ছিল, পরে মমতাদির সঙ্গে আসছে। প্রথম রাজনীতিতে মমতাদি হাত ধরে লেগে আসছে ওপেন। মমতাদির সঙ্গে বিভিন্ন ইলেকশনে ঘুরিয়ে তোমাকে 10 লোক চিনেছে। उसके पहले চিনতাম তুমি এত নাচানাচি করার লোক আছে, এত ফিল্মে এত অ্যাক্টর, ইচ্ছাটা তোমাকে কি চিনতাম রে? লম্বা লম্বা ডায়লগ বলছে, পশ্চিম বেঙ্গলের ইতিহাস জানে না। একটা তুমি বলছো, তোমাকে আমি বলছি, এটা চ্যালেঞ্জ করে বলছো তোমরা দোনোকে, পশ্চিম বেঙ্গলের ইতিহাসে এইরকম কোই একটা লোক রাতের রাত মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে? 4 সাল 5 সালে আন্দোলনে কোই মুখ্যমন্ত্রীতে আসছে? প্রচুর ত্যাগ করতে হয়েছে, প্রচুর লড়াই করতে হয়েছে, তব পশ্চিম বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। তো তোমরা কি লড়াই করছে? মানুষকে সাথ দিচ্ছেন, মানুষের সুখ দুঃখে দাঁড়াচ্ছেন, মানুষের জন্য কথা বলছেন। আর যতদিন থেকে ক্ষমতাতে আসছে কালি আমার নেত্রীর বিরুদ্ধে বলে পাবলিসিটি চাওয়ার জন্য আমার নেত্রীর বিরুদ্ধে, আমার নেতার বিরুদ্ধে বলছেন। এছাড়া কি আছে? আজই আমি এইসব বলতে চাইছিল না, তোমরা এই দুটো স্টেটমেন্ট দেখছিল না, উত্তেজিত কে পাগলের রকম যে ডায়লগ মারছিল, তো বরদাস্ত করতে পারি নাই, বরদাস্ত করতে পারি নাই বলে লাইভে আসছে। আমাকে কই বলে আমি আসি নাই, আমি পার্টি একটা বফাদার সদস্য, এটা সৈনিক মমতাদি, কই আমাকে বলি নাই বলার জন্য। এরকম প্রচুর লোক আছে প্রতিবাদ করার। বুঝিয়ে বলুন, পশ্চিম বেঙ্গলকে অশান্তি করতে যাবে না, সবাই শান্তিতে পশ্চিম বেঙ্গলে বাস করে, এ বুঝার দরকার। উল্টা পুল্টা বলিয়া শান্তি ফেলাবে না,
ঠিক আছেন? ভালো থাক, আর বেশি কিছু বলতে চায় না। আর মাথা কিছু খারাপ আছে তো ট্রিটমেন্ট কর। बाय। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर आज सुबह हुए एक हादसे में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार यात्री बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बारे में पता चला है कि कुमारपुर निवासी ऑटो ड्राइवर निसार खान रोज़ की तरह आज भी ऑटो चलाने के लिए निकले थे। वो एक यात्री को स्टेशन छोड़ने जा रहे थे जब भगत सिंह मोड़ पर एक ट्रक ने तेज़ गति से आकर अनियंत्रित होकर उनके ऑटो को टक्कर मार दी, और टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि निसार खान की मौके पर ही मौत हो गई और ऑटो में सवार यात्री भी बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर आसनसोल दक्षिण पुलिस फाड़ी के अधिकारी पहुंचे। स्थानीय निवासी भी बड़ी संख्या में वहां पर एकत्रित हो गए। आनन फानन में निसार खान और ऑटो में सवार यात्री को आसनसोल ज़िला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने निसार खान को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल यात्री का इलाज शुरू किया गया। गाड़ी कोई ट्रक वाला मारा है, हम लोग को देखे नहीं है। कोई ट्रक वाला मार के गया है। हम लोग खबर मिला कि एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग आए और गाड़ी वाला पकड़ाया नहीं, ड्राइवर इसको किया, गाड़ी वाला पकड़ाया नहीं। कहाँ का रहने वाला है ड्राइवर? मनोज कुमारपुर के रहने वाले हैं। क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? निसार खान। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्रा अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। जमुड़िया ब्लॉक नंबर 2 के खास केंद्र सब्जी बाजार में तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धार्थो राणा के खिलाफ सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए सब्जी विक्रेताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आज सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जमुड़िया ब्लॉक 2 के तृणमूल अध्यक्ष सिद्धार्थो राणा बाजार में सब्जी विक्रेताओं को डरा धमका रहे हैं। खास केंद्र के सब्जी विक्रेता रंजीत बर्णवाल का आरोप है कि जब वो बाजार में सब्जी बेचने आए तो उन्होंने तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष से सब्जियों की कीमत के बारे में बात की। इस पर ब्लॉक अध्यक्ष ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे इलाके में तनाव पसर गया। पुलिस ने आकर स्थिति को संभाला। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन की विशेष टीम प्रदर्शनकारियों से बात कर समस्या का समाधान निकालेगी।
हालांकि सिद्धार्थो राणा का कहना है कि इलाके में ट्रैफिक जाम हटाने के लिए खास केंदा मोड़ के चिंचुड़िया इलाके में सब्जी बेचने के लिए व्यापारियों को सड़क छोड़कर बैठने के लिए कहा गया था। उन्होंने मारपीट की घटना से इनकार किया। बोलते सब्जी दुकान यहाँ से हटाओ, तो हमने ठीक है हम देखने के बाद हटाएंगे। फिर भी आज भी आया, थोड़ा देर किया, मारपीट किया पूरा। तो आपके साथ ही घटना तो किया कौन? ये सिद्धार्थ राणा ब्लॉक अध्यक्ष 2, सिद्धार्थ जमुड़िया ब्लॉक अध्यक्ष 2 सिद्धार्थ राणा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी सब मिल के रोड जाम कर रहे हैं, वो आके माफ़ी मांग ले। तो क्या बात हुई अब तक? बात अभी उससे नहीं हुई है, बोले कि हम आएंगे बाद में थोड़ा। आई घटना कब की है? ये अभी तुरंत 1 घंटा आएगी बात। क्या नाम है आपका? रंजीत बर्नवाल। আমরা কিনে পেয়ে খাই, ঠিক আছে? ও এসে পরে আমাদের মাছ ছাপলি করে কে মেরেছে? সেটা তো রানা কি সিদ্ধার্থ রানা। ঘটনাটা কি আছে? হ্যাঁ ঘটনাটা কি হয়েছে? আমরা কি রানা বলছে খালি বলছে আমাদেরকে ও নেতা বটে, আমাদের মারা খেয়ে বটে, আমাদের মারলে কেন আমাদেরকে? আমরা গরিব, আমরা খেটে খাই, আমরা খেটে খাই, আমরা 10 কিলো মাছ বিকি, 10 কিলো আলু বিকি, আমরা আমাদেরকে মারছে কেন? এমনি মারছে। আপনারা কি চাইছে এখন? আমরা চাই ওকে পথে হাঁটাবো, পথে হাঁটাবো ওকে। আপনি কি কাজ করেন? আমরা মাছ বিক্রি করি, মাছ বিক্রি করি আমরা। কি নাম? গোপাল ধীবর। জায়গার কি নাম এই জায়গাটা? খাসকেনা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেছেন রাস্তাঘাটে কোথাও ফুটপাতে জাম করা যাবে না, ফুটপাতে সেরকম সেই মতে আমাদের কালকে আমাদের প্রশাসন নিজেরা ফাঁড়ির আইসি সাহেবের আইসি এবং আমাদের যারা পঞ্চায়েত সদস্য প্রধান, আমিও পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি আমি ছিলাম, সম্পূর্ণ ছিলাম, কিছুক্ষণ ছিলাম। তারপরে আমরা বললাম যে ভাই ফুটপাতে দোকানগুলো সরিয়ে নাও, কারণ লোকে যাওয়া আসা অসুবিধা হচ্ছে। কারণ চিচুড়িয়া মোড় আমাদের বেশ ভালো মার্কেট, সেখানে ফুটপাতে সরিয়ে নাও, এই কথাটা বলাই আমাদের আমরা বলেছি। আর কিছু হয়নি, এইটাই ঘটনা। হ্যাঁ, আজকে এমন কিছু হয়নি, আজকে একবার বলা হয়েছিল কে তো সরায়নি, তাদের সহায়তা বলা হয়েছিল, এইটাই ঘটনা। না বলে মারামারি কারোর সঙ্গে হয়নি, এটা মিথ্যা অভিযোগ না? মারামারি কারোর সঙ্গে আমার হয়নি। আমি ছিলাম, আমার এখানে পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার, হ্যাঁ, মহেশ পাসওয়ান, উনিও ছিলেন, আমার কয়েকজন আমার আলাদা কর্মী ছিলেন, এটাই ঘটনা। আমাদের কোনো এখানে আমার এখানে এই ইন্টারেস্ট আছে, ব্যক্তিগত এই ইন্টারেস্ট। আমার পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি আমার নাম? सिद्धार्थ राणा। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।